ना बाबा आईंष खाऊं बुझा चेष्टा करंतु आज्ञा। महापुरुष राजव्यास लिखिं जहा भुंज माने बहु वचन जहा भुंज देखा भुंज से प्रभु को समर्पण करी ताकू खाइब से हो सब अमृत हो जहा भुंज देखा भुंज सकल रिष्ट नाश जीव किबा पुरुष किबा नारी शुणिले दुस्तरु निस्तरी निश्चय लभिब कारण सत्य त्रिवार ए वचन ये हूँ राजव्यास बाणी तांका लेखा एवं तांका उद्देश्य ग्रंथ लेखा ये अच्छी। अच्छा आमिष जहाँ कौच जी कहूच से भी निजे आमिष रजवती आले से आमिष गंध है सी हूँ आमिष तर्क कले ही तो किसी सत्यासत्य जानवा ना बिना आलोचन तो आम किसी जानी परिबानी तेणु स्त्री संगम करवा एटा प्रत्येक प्राणी केवल नुहे जे मनीष जगन्नाथ दास भागवत लिखिछंती कौन लिखिछंती नरक बोली जाकू कही स्त्री संगम अटे सेही ताकू जदि आमे त्याग करि परिबा ताले सब जिनिस आमे त्याग करि परिबा ताले प्रत्येक प्राणी ताकू त्याग करि साला परे माछ मांस अंडा त्याग करिबा माछ मांस आदि सब आमिष बोली जहाँ बर्तमान समाज रे चलनी हिसाब रे आमे जानि आसुचे यही हिसाब रे आमे देखुचे बाबा हमर माछ खान माछ गोटे आमिष बोली आमे जानि आसीचु सेति पई बाबा को ये प्रश्नटी आमे रखिलु खाइछ ना नहीं नहीं ठीक अछि जाति उदय अरण्य श्रीक्षेत्र जाति भेद नाही एकत्र महापुरुष लिखिछ अवधूत मठ बोली आमे कहिथौ नै कि एठी आमे आमिष खाइ परिबा अनादि अवधूत मठ ये अच्छा हां ए मठ रे अवधूत अर्थ इति तार कोनोसी विकार नाही जेते बेले जहा मिलिले सर्वग्रास न मिलिले फूल उपवास आमे धर जे तुम देखैले से प्रभु तो ग्रहण कले प्रभु ग्रहण करिया परे से प्रसाद हो गला आमे से प्रसाद पाइलु भूलई भव सिंधु तटे ए जीव आहार लंपटे भूलई भव सिंधु तटे जे समुद्र कूल जेंति बुलंती भव सिंधु तटे भव बोले इंद्रिय स्त्री जनी भव सिंधु तटे ए जीव आहार लंपटे लंपट वृत्ति अच्छी विकार शून्य ये आमिष किसी स्त्री जब आम घृणा करवा गोटे स्त्री जब पाखे नथब कौन देवादेवी कर्म कांडे बसी पार ना नथिला बन्ही जल स्थल आकाश मंडल नथिले चंद्र दिवाकर नथिले सपत सागर नथिले पंचभूत केही नथिले सप्त जीवामही एकादे थिले शून्य ब्रह्म बटफुटे करी विश्राम से बटफुटे विश्राम करी रही पुणी संसार इच्छा करी संसार केमती गढ़ा संसार इच्छा करी से अनंत आदि रूप धरी से दी भाग हो गले पढ़ाई पुरुष पढ़ाई हेले स्त्री से फड़ाई गले से मागिले प्रेम मागिले स्त्री मागिले प्रेम से सागे साथे प्रेम कर जन्म कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 जन जन्म हेले अच्छा 3 जन जन्म हेले धर जड़े है जल जड़े है पवन ये है अग्नि ये 3 भाई गए 3 प्रकार है जल पवन अग्नि। अच्छा ये जो माटी है कौन ना पृथ्वी अच्छा बापाटी है कौन ना आकाश ये पंचभूत नहीं ये देह प्रकाश आम गोटे घर प्रतिष्ठा करवा कि बाहर करवा कि भल बंद करवा से नागी 5टा कलश 5टा गुआ ये सब आमर बसई एबे 108 कलश लोक धरी बुलुचंदी ये सब मन भुलाड़िया कथा बाबा प्रकृत केतोटी कलश आमर बसवा कथा जमा 5टी अच्छा 5टी कलश कोटी बसवा मन कर आम बाघर टे करुचे बाघर अल्प कलश आवश्यक अच्छी आम जो यज्ञ करुचे बाबा यज्ञ तो बहुत कलश आवश्यक जहाँ आम देखुचे बर्तमान लोक माँ मैंने आम कलश यात्रा करुँच अच्छा से कलश जाऊँगी 108 कलश जाऊँगी 12 नुआ 108 है अच्छा 12 नुआ 108 ये सब मिछ कथा कहीं
ହଙ୍କାର ବାହାରେ ଶଙ୍କାର ଭିତରେ ଏହି କ୍ରମରେ ଗତାଗତ ରେଚକ ଦ୍ୱାଦଶ ପୁରକ ଯେ ଦଶ ବୁଝି ଧୀରେ କରଚିତ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ବୁଝ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଅଜପା ଭଜନା ଦେବୀ ଆରାଧନା ନିରତେ ଜୀବର ଲାଗିଅଛି ଅପ୍ୟାନରୁ ପ୍ୟାନରୁ ଅପ୍ୟାନ ଅହର୍ନିଶି ଧ୍ୱନି ଜଳୁଅଛି ମୂଳାଧାର ଯାଏ ଅହର୍ନିଶି ଗତାଗତ ହୁଏ ମୂଳାଧାର ଯାଏ ଅଭକ୍ତ ନାସ୍ତିକ କପଟ ଲମ୍ପଟ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ କଲେ ଉପହାସ୍ୟ ହେବ ମୋହା ଦୋଷ ଅଧମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହି ଆହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ଆହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ସେ କହିଲା ହଙ୍କାର ବାହାରେ ଶଙ୍କାର ଭିତରେ ଏହି କ୍ରମରେ ଗତାଗତ ପବନ ଯାଉଛି ରେଚକ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋଲେ 12 ପୁରକ ଯେ 10 12 କେତେ 22 ଚବିଶ କାହିଁ ଯୋଉ 12 ନୂଆ 108 କଳସୀ କହୁଛ ସବୁ ଘରେ ସେ ଘର ତମେ ଦେଖିଛ ପବନ କୋଉଠି ତମେ ନାକୁଟାରେ ଜାଣୁଛ ପାଟିରେ କେତେ ଚାଲିଛି ଆଖିରେ କେତେ ଚାଲିଛି ଆକୁ କ'ଣ କାନରେ କେତେ ଚାଲିଛି ଝାଡ଼ାରେ କେତେ ଯାଉଛି ପରିସ୍ରାରେ କେତେ ଯାଉଛି ଆକୁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆମେ କାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ଏ ପାଞ୍ଚଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ମାନେ ଜଳ ନହେଲେ କୌଣସି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ପବନ ନହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନହେଲେ କୌଣସି ପାକ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ତିନିଟା ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀ ନହେଲେ ପାଦ ଦେଇ ହେବନି ପୃଥିବୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଆଚ୍ଛା ଶିଶିର ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ସେ ମଞ୍ଜି ଛାଡ଼ୁଛି କେବଳ ଇଏ ମା ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ଗଛ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବିତ ଗଛ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି କ'ଣ ତମେ ଏ ଗଛ ନଟା ଏ ମଞ୍ଜି ତମେ ପକେଇଥାର ପ୍ରକୃତି ସେ ହେଉଛି ମା ଏ ମା ସେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ରୂପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଉଛି ଇଏ ସବୁ ଧାରଣ କରିକି ସବୁ ଗଛ ବୁଛ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ମେଘ ନା ଶିଶିର ତ ଆସୁଛି ତଳେ ପଡୁଛି ବିନ୍ଦୁ ଆଉଛି ସେଇଥିରେ ଓହୋ ଏବେ ବି ଭଗବାନ ଆମର ସେଠି ଉପରୁ ବିନ୍ଦୁ ପଠଉଛନ୍ତି ମାଟି ପଡୁଛି ମା ସବୁ ଗଛ ବୁଛ ନାନାଦି ଘାସ କୁଟା ସବୁ ରହୁଛି ଏହିପରି ଏଇ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ନାଇଁ କି ଏଇ ଲୋକ କଥା ରହିଆସିଛି ଯାହା ବାବା କହିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ କଥା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆର ବାବା ଲେଖା କିଛି ଅଛି ଜାଣିବାରେ ଏତିକି ଆଉ କିଏ ଅଧିକା କହିପାରିବ କହିବେ କଥା ଏଇଠି ବାବା ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ କୁସୁମ ଗଛଟିଏ ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ କୁସୁମ ଫୁଲଟିଏ ବାବା କୁସୁମ ଫୁଲର ରୂପ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ କୁସୁମ ଫୁଲ ଜଣେ ନ ଦେଖିକି ତାକୁ କହୁଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଚ୍ଛା ଯିଏ କୁସୁମ କହୁଛି ଠିକ ନା ଯିଏ ଗୋଲାପ କହୁଛି ଠିକ ତାକୁ ବଳ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଏ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପାଠ ପଢି ଏତେ ବାଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଏ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି ବର୍ଷା ନହେଲେ ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ତେଣୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ବାବା କହିଲେ ତାହା ହିଁ ବର୍ଷା ରୂପରେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ଜଳଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ତା ଆଣି ଦଉଛି